Coucou la famille. Ici c'est la reine-mère. Prête-moi ton téléphone, je vais mettre musique sur YouTube. Et tu vas me prêter aussi, je vais installer Facebook, s'il te plaît. D'accord. Donne-moi. Parce que je ne veux pas faire beaucoup de recherches ici. Attends. Coucou la famille. Oui, je vais mettre YouTube ici, je peux faire ça. Ici, c'est la reine-mère. Il fait super chaud. Wallahi billahi talahi. Je ne sais pas chez vous aussi si c'est la même chose, mais chez moi, il fait chaud. Heureusement que... Voilà, il fait chaud, famille. Je te dis qu'on n'a pas encore installé connexion sur l'ordinateur là. Non, ferme la porte là, ferme là-bas. Il faut pas... Merci, ferme là-bas. Ok. Famille, ça fait longtemps. Parce qu'il n'y a rien à dire, sauf n'importe quoi. Si on va du côté politique, il n'y a rien. Si on va sur les côtés blogueuses, blogueurs, il n'y a rien. Comme Magara. Mais pas pour avoir ton moyen. Comment on va Facebook installer le téléphone? Parce que Facebook m'a dit. Madira BDC na la faire. Mais Facebook est installé. Là tout. Nyani jafanyi tongo. Est-ce que Messenger juste ça va pas? Ça même mon Facebook est installé. Parce que maison Messenger juste non. Ouais ma so. OM c'est tagué. OM c'est tagué mbe. Oh. Il nous a remonté sous ses matos. Aïe. Et le gars, il m'a dit sous sa moto, c'est ta garafa. Trop, c'est trop. A folie, bah, on connaît serré. Mais il faut moulou malheur, il dit quoi? Il t'a naï qui n'est. Il m'a changé, ma. Il y a un million de tongo solomani, solomani. Il t'a mouma sarama. Il m'a rungoma. Il m'a moussa mère li fanfad. Wa ta garafa. Et à partir d'aujourd'hui, même là tout là il compte faire taguer na fanga fa wa fraben dans la reine mère mbala guerre déclenchée contre. On même un messager ici senda si de télécharger. Ah on obligé on va Facebook faire ça parce que faut on se gâter folle la page. N'importe quoi. Ma ventilateur, on a le ben une crise là-bas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, ne touche pas ça. Tu sais c'est quoi? Si tu gâtes l'imprimante là, je vais te gâter aussi. Parce que tu n'as rien à voir avec mon imprimante. Moi-même, je vais Messenger, Facebook installé parce que nous avons Facebook. Alors, nous avons fait il faut compte mouni là. Donc, téléphone free mouni, madira BDC na ya. Mais là, on a besoin de Messenger installé. Alors, on oblige voilà, ma Messenger barafa.
obligé nga Facebook fa installer alors ko ngas gamara masire ma don don tu wa ko nde drame alors ko na re fala ma ko na fa to nya genna wulen de fala ko a fala muna kan fala ka gundira we nginde ngai sa wo re écouter ara folie ba lambe mi fa mulu me du million de fam fo wogere ini million de fam fu ya kombi ini million de fa na safara kata to yara eh lare ni kamara wande fala yebe langli bo wande ba o dia nga Facebook fa installer ma Facebook mutin ma installé voilà il va ngem la rasare bi ko parce que c'est du jamais vu chez la reine mère, du jamais vu. Depuis les réseaux sociaux, Anya Mouma m'a répondu. Parce que elle me laisse à 37 température normale. A Guinée combinara à partir d'Arigara. A Woulenara à partir d'Arigara. A Wayanko binara à partir d'Arigara. Mais tout ce qui m'énerve chez Marama Siré, bandi guinéenara qui n'a pas de clients. Non, madame dit, Walou Mounou même on a tout là, il t'a dit, il t'a fait la guerre déclenchée. Mais il y aura fait mon des réseaux sociaux, ma femme m'a mais il y aura fait mon réseaux sociaux. N'imposer, parce qu'il n'y a rien à dire là-bas. Il n'y a rien à faire là-bas. Comme la Guinée, il n'y a pas de blogueurs, il n'y a pas de blogueuses. Une fois côté blogueuse, moi, c'est ce que l'on va vous voir un gars comme il fait. Une fois côté, comment dirais-je, côté blogueur, et moi, c'est ce faux politique. Et la politique n'a rien à dire, vous saurez parce que politiciens là, c'est juste pour aussi manger leur beurre. Parce que ils voient que n'importe qui parle de la politique a sa part de beurre dedans. Donc, les femmes n'en justement. C'est pour qu'on va en calmer. Parce que de côté politique, Moussa Manganya ta fara miribe ou bien Nganya ta kangama kombi miribe. N'anga de dehors et n'a étude fanny fari et n'a venu fanny préparer fait. À cause de 1000 euros, n'tanga n'fera n'ungama kombi kombara fera. Côté politique, n'arrête de pas brûler n'amuna n'dema yama. N'anga alors n'anga campagne ou bien n'a sera fait et après on l'a mongara bakina. Mais côté blogueuse maintenant la femme nima wala wobela so obore yira mais rabakina comme il faut bore rayer faut emuna ram fala resa na tongwe face uma c'est pour qu'on en calme mais o mara sire rili to tan wa mo yen fabe parce que mara sire bandigi ne na ramu kiliyan kolo et nous miriyo mala mara sire nous na rambiri ndefa anu gado ko am don't want cry I don't want cry. I don't want talking. I don't want to say, Mama, c'est fuck you. N'tana fala ribe la reine mère. Fuck you. Son entendant n'a déclenché mais n'a déconné n'a ma vie n'a tongo ma l'on promesse n'a tongo ben si ga he fokora. Bêtise son ma tongo ma. Kombi wayen nyum fa do distance na men di briki ifin di blogueur yora. Ilu Belgique na ilu France na ilu Amérique na ilu dede. Nisiga me fokora ne. Nan déplacer mané ko ñu won besoin bang bala. Mama sira ni fa il faut mam ko na tena nga fera. Parce que ita imuguru. Inga perdu riba ba perdu ra famille brim perdu.
mais kaisa yagi manu kaisi ya taka makolonu no mu mam ko date tan toucher manu mais comme fisir wali ni la fisir wali fait kolon tare ma ko ma mo de passe na ran non ma mo de passe ngama safata mara masira page na mara ke ngara video esa sindo ngara me mama sana amam konate bara fala be aga video ya la fala ibro mu yalangue après mam konate bara tan trai parce que attends bila tan trai ba bilu mule fala ma tambe bila tamma da kuma ila me ya takanga fe matu parce que tan nun na yomala ina kana kanji bara trai bara wule fala mbe et pourtant il voulait voir yomuna Facebook ma ntana fala na ga fa ko lombala fala gbeg bebe faut ignorer de ni ga fe fala depuis ma problème ma ni ga fe fala ga gbeg bebe na ga bel ina ga nunguli mana masira na na ma maselu na wule fala na me o mama masira wule ko londe parce que amu ne la ngura sindi wata mama masira to ma do men wa fala mama se wule fala mama se wule dunia me ribri mbe anu kala bere swahili anu we mbe ba ko ga fala asisirne ita ma fala mi ridu bere me mo yamba abere mi nyimu bêtise rababa abere mi nyimu bêtise rababa di tamula mo di do réseaux sociaux manu idara le tongo di yago ko mama ko na tetama mais no ga ba ndigi ne ni rebu client ko lu inu mi yo ma foro bo wara no inu na ambrim ba ma les réseaux sociaux ma mi yo mu na ne mi de ko na gamma la ran me na yikine ale to ndo mo bo bi asla ran me la di la isu la di di ma internet ta ma lembe Tiene barata. E che non deve mai più fuori, che non deve mai fuori. Ni come ne. Ni come ne. Ala dan da mo réseaux sociaux ma. Ina fala. Giga ma ni sana ayi ki nara. Wonu mi yo dan fa. Fu ya kan ni kombi. Mi yo kolon ila me ga luna ala ga fere ga luna ne ga fere ga luna ite kan ga fere ga luna parce que na kan ibara ga na be tambe meta nu mi yo mala fina kan ni kombi inu mi yo mala fina kan yira yara bi iyo ido ko na réseaux sociaux mala ribi nda la re na yikine la re me na yikine nana ni nana me wa mi ni ba wa falambe depuis na lu réseaux sociaux ma munu njabara fema la munu naka nyifata nsa do réseaux sociaux man na ga secret ya ba o bi ando nan de bra kanyima il waya na man na ga mi dangumba kan ma ra mi konte nan pari da ma problème to bre mi so la bu mi na na kan fala men na no la sœur ntan nan tara nyo na sukuira halin tan vindi lesbienne na men ska ne tan wonyi melera kita ni bi nyane no kele mama se tambe wa mo ngawol sa donc men tam mumini mangi tande ibrahim re gato sungari beli re tambara fe fanyira bantambe sali ki ken tam mangi tan ko ina ambiri fala men na considérer ne ko ntara non woyam fembe donc na ga ken nga fala kali mamu ko na ten ato muto woyam na promesse to ngona be na ga biri ndo man ndo réseaux sociaux mi ri ko mi ko te ma ga li me man na excuse moi mbela fri sa ka ngambra ndo ri fala ya ti mais maman se comporte-toi vraiment fala yi karma ni sa na trahir yi karma ni yo me va informatique mo tinga be ma bare non fa ta ma bare na kala be mama sa video na ba ama mu konate ana nan du mere ma ne ga fa mere kombi nana mere ka ba nana ni rika parce que ana bara fa la tambe a sen na buyalanga ibro buyalanga a tambara mina tambara video raba comme gina menge ya nan na fa tamma a tiri sinde c'est-à-dire ina moto imu se senon to ma yi quoi
fallu de famille à nous MC. Faut fallu à nous MC. MC, il t'embane sera vrai. Il t'embane sera. Il t'embane retomi tandanguma. Il t'ennuie en combi fait ya que nous combi ma mère de famille. Il ma père de famille. Il m'a dit ma collate na ya tra photo ça ira page mais créa qui me maraba. Parce que les kenine à téléphone sera à fima. A téléphone sera à fima. A quoi mi safari. Il te kelli la combi. Il t'a fallu le reste fait qu'on a cramé et ton logé. Il se qu'on a kiri bobodi bangri ton gobe est logé. On dit un de bagison. Il va dire oui mambego. Oh, dit téléphone à faire un patron. On a un dit téléphone de démarrer là. Et ça qu'on a kiri bobodi bangri ton go est logé. Il logé na bangri quoi un mois non. On m'a dit mon contrat signé à faire qu'on a cri. M'a dit ma frère à faire qu'on a cri. Il te fait dit c'est ça pour cas de yaraba. Il se gagne droit pour mener sa vie sur les réseaux sociaux ma vie à tout. Dans la bangri ton go a suivi est logé. Il a bangri ton yana na ba na bilen qu'on a cri. Et ta moi ma bilen fait qu'on a cri na sa doro. Won tan jangum manego, berese mun tan nego, won tan jangum mané qu'on a cri go. Ndama gana vidéo to qu'on a cri. Abo bodi menacé na gawa kunyina na mambangni man tongwabe e mo agata man tongwabe. Et toi souena à sa gueule. Mi se muluma ko na temu na kanaba. Dignité mu dubu na mu na sabori. Atema goro ma khili matima. Se fe na kan dangi ba ko na crimen. Mam ko na tena mu tang informer ma nu khiliti na kan dangi ma afala mu ba bu na khiliti na ka gidu nginara. Ni problème nara. Mam ko na tera serre ba ko loko na loko nunana parce que ngul ne direct na mato et c'est une fait tamara basila fi sur wali san kuy bo ba lo ka fri quoi na ka serre be tambe inga kula mate ma goro ma fo wule kay mu na gare na nyi bego na biri sa me yara me ma valeur na mara parce que tambe ya registre ma kan tamu wa mo audio ne donc mun wa audio fa na gare ma na kinne na suma enregistrement mardi parce que na to ibore enregistrement la siri na mira khala ri barki re mo aramba donc mana wasire inga tema goro ma fo wule mana masira te fari nsiga na se matende konni na ka sa sera ba na masira ba la se makana ka ama masira na to siga sinde madina to so ko men ni na nyam mini ma bo ma senya na kin sinde na faka fonnam tulima furu. Parce que c'est du pur mensonge quoi. Mais même qu'on a tenu nous transport ya so mais ibari guiné ya reste des fora. Même qu'on a tenu numéro climat à gauche à droite. Ne contacte mundu nenga yi konakri. Ne contacte mundu nenga mi yi konakri. Toro mi bon ça le def a fallu que tu fin numéro ko ma barera ko na kan kuli bolong. Il dogo I don't want cry. Fuck you madame Sire, fuck you. Fuck you. Va te faire enculer, tu quittes devant nous. Trop, c'est trop chez toi. Il faut racler un nyekolo. Il racler un nyekolo. Il compte Philippines quand gadou les couilles n'a rien qui s'y manane kolo. Parce que le bandi guinéen il est ma client préféré qu'elle est en lui. Mais ton client préféré au mitani. Les libres quoi est en trahir na les boré. Les libres même on est en trahir ne. Amma sandari qui ne. Ma mère tu vas mon ma boire vocal qu'elle ça. Ito wa ma ka ma mun ike me ka mi re kombi. Ama mwa ma iburo don fe. Ai iburo da fe ma ya ga di bantu ma mi re yebe. Mina na fe ta mena nga kombi ma ba kombi ma. Ale be mama ale be luna. Ale be mama ale be binya na wonta gimbala afrin ne gambra mira bi mo wore mira gere ga sofe na kan do ko na fala fe ale be na gangali. Mama sila mu yagi mama sila mu fe kolo. Maintenant, oui, là, mais.
Mama Siregi a cos. Ils ont leurs réseaux sociaux, mais elle n'a pas fait. ala gafira wona gati miri gasu tagi ren meri no mana masri galang bo gajiri mura famma yandi nye ala be wulang yandi mbara waya fambe ala gafira wula ina gati ndo gajiri ala be nye wala nye ina gati no mana MC gajiri fifima ala be wula nye ala be wona gati miri gasu tagi ala gafira ala be na sa na ki wona meri nye wo kerra te ngakolo wo ngui meri ker bansan wo ali free na rawara tala ko ngakolo wo meri ubien wasa wi muna me fa fanyira amara manga bila mo gara me wa fa lamba wa me ga fa ira parce que téléphone ga volume mu se comprend fait quoi on va paramètre ku ko mana madina ni la leri bi ko se mo botako ma ku donc o di nga fa be ku awa me ga ala be wa fa lamba wona ga yo wa me ga ala be ga wa me wa fa lambe manga sa wa me nde fa mo feki ngabe kena falo ben tana wen febe ko akolo wona amun wen na fala wo amu wa registre maneka ni gebe mo ami yo anglie mo ami yo ga wen nyoma na makwen won makwen me yo na angli pasona ga yo na angli ni ya registre mane ala be wula ala gafira wona gati miri gasu tagi ren meri masri galang bo gajiri mura famma yandi nye ala be wula yandi mbara waya fambe ala gafira wula ina gati ndo gajiri ala be nye wala nye o bana me ka la ren me ala be ala gafira ya de gafira ala be wona mura masri gajiri nyo ala be nye mbara waya ala be annabe wujiri nyo ala be uba jiri fi ala gafira ma fi chérie ala be ina gati ndo Maria Diallo depuis na Amérique. Oh my God. Give me a number blending for her. Maintenant, on m'a voir maintenant ngani mama. En wala la gabara yibe. Ambrin na ba fi ala gabirin barayi fi mo. E mama ya kolon fore na ga e di bar manege ira di fi remata. Di fi remata ya lu agbe mo fana fari sono. Donc a fola sinde ntangundi sinde ntan personnellement moi mi ra fait formation et bon en général et à part de ça aussi mama fanare anu munu neto lo mo frotema adi anu ko ata namba fa ge ko la min de mo sera bara mo bangi ma yara bara febrile na ba futu ki fait juste nam fa lu nta nam fa ma me ki fait na fo ge fure ga nyombo ko yi nana ni yare donc mbiri ko me khali nu kelen na ran mu na miri ga deran mutu gam me waya ngul me mo se se fama ben na mbatal ma bayan di itanga die o ba mu ma mu me ma masire ga fera gi problème ku ya kos ma masire na fanda girdi ato do men ni na ki anu wule gang anu wule fala parce que marama sire wule naga wo ba wule wo fa kamili da ngam la sama ntana fala fe wo be marama sire ga wo yam mo yen na fu nu sulu bi wule na mama sire na magere sofe soit disant ana magere sofe ana ga mini ngana ga mun la ren mer nam bariki ngana ga mun la ren mer ne ki la ren mer ina ikine bore na ikine bingo la gina bi na wa marama sire franchement la sirina amu fe fera ba ma gratuira aka fe biringa amu payeri ara ngom magere na mama sana classe ga sa fela réseaux sociaux ambara so da yemi ntan na déménager febe gi bangi ku ntali fe bore ide mfa febe et quand il a téléphone na madienne genna so me ida met ton dessin animé sur la télé moi je vais aller dans la cuisine mama sana reality mama sana sika sa fala donne-moi ton téléphone mama sana sika sa fala antambara soda yemi amuya langu wodi ya wo nga fa be briki ala ko na ka lumena ga ga dessin ani ni moto
ambara so de yema amu yalange amere bese makelin tambe mama sena sa fam fo dan sa mama sena la ran meyo mbara fala men ni go mu yalange donc atamwa na ko mata dalo ni mamu na reti atan to bara gafal da bara fala ibro mu yalange ndara fo ibro ga fa kanego ou bien journaliste ga fa kana nyirego mais risque mamu tanyire c'est que mam bara trahi quoi ana fa na bara sa fala men ni asan da bara antam bara so da yemi amu yalange ansara adon ka antam ngam telephone na kube angas ga angasansa anna mi ga appel tongo ana nungla anna waya kanira ala ko mi ga kobri fi na he na mama sanda muno man sade go na antika fel keren na déménager fe na manga di bangi ma balo premier hangri be lo premier bangi kay na ngam be na be congolaise na mo bara gere bi na fole parce que hangri be lo premier moi ma ga na so banga mo na so ga be mi na so fe ana ga hangri be lo premier on kobri fi mané donc muna ma be kobri fi de nga sa bore ide avance fi maintenant la manga siga madi fam fora Hollande dimanche no way itambara sa minito afala vendredi ne ambara so de yemi itambara sa mini ba sa afala men ambara so de yemi ntamuno man sa de go kimi sanga sindi xamu mini fora anga kole xamu mini fora ko bi fe mara de ha ka ko bi fe nara na yadi para duge sambanna anu 300 euro mais mun findi ma wule folera na mama sire siga sa afala kana yadi kena ka container rafema wo ka problème nan na kimen ngbe muna kushi siga sa fale na re ape ala zibiyan nan na sa confirmer l'essentiel est que nyata kanara na dun tamma akole tan dema kala sinira isan khili kana na kina na ngam fatara watan na kam ma kolon pour ka bi ni fogora watan na ka ta bara koroma findira ba amuna ra kel nanamma asiga sa fala réseaux sociaux mambara so da yemi afa anta ngam téléphone na kube ngansa aga SOS na khini tambe na ga muno man sa de na déménager fe mallam manga siga madi fogora anu tanga na fala muna na ba marba ana ga ka musa anga kole khamu mini fogora anga bombo mini me fogora ya ko bi fe mara parce que na yadi paran sabaduge na yadi ba 300 euro rafima ha ko bi fe na ran na mara me ngwa mane il imno man tan findi de wule fale la kan tan findi de ma kala sira donc wi ga de ma kala siya mini man na siga sa confirme na wala sibiyan nan na siga ana sara baba na sese aminiki nan na kisono ana ga sono fanta na sa fe kan nga video sari ana kote to ngoti nan na ki parce que fa awule do ngumma akana we nyi kuibe na to ya ta abu sese falama ana ga anta na fala tambaga jo ko ya fanta nga kombi non lo kere ma fala ma sebe ko ya fanta nga kombi na ko mbara pre wo klima de a jusqu'à z wala ma ga nan ko trouver kere wala ga ya ta ga video ra ko ga gelina ki et puis quoi mama sire tan kere nan na ba na fanya ndaya muraba de façon professionnelle khara ba ne de façon professionnelle nous c'est ce wo en man wadum dumane mais na to muraba de façon professionnelle nya bilim bara son warate bon imagine maintenant khara ba de façon professionnelle mais te ko sa ba bien le ko attire mi khera corridoro khalilu to khorinara imu c'est ce to ma ba fo khori corridoro ina sa ba bien le ko abu mi re gonya la teba songa abu minima akafi parce que valeur mi gundima ami yarema donc wasi tongo ona ko fa mu fa na sa ka dundu fo valeur samadi parce que ntanga na ba songo nan tema parce que importance nan namma mama sena anta la fala ba de ko ya fanta nga ga ko ya fanta ko bino ma fala be no mo ka sa de kamili mo ma fala ma se ba ga ko ya fanta nga ko bi mama sena na commandant nanga ko bi fe logo ko so ku ye ba to fa kel fe ko la kri ana commandant ga beni artiste nga tongo ana commandant ga beni artiste nga tongo tamuna mbes ga ma wolden so ma lor na ma il fait chaud na mama sire bilen commandant fora sambe di ko commandant ga ko binye ngwa me ga bre na ga ko bi parce que wule fale na ra mu non di fala ntana fala be na ngwa me ga bre na ga ko bi parce que mu bre na mini de kolo mu bre na keli de kolo
mbre to ki na tous les réseaux sociaux ma do ga fala mbe a ko se na mbari ma bare na mbari ma na donc na tan sa fara tiyo ta fa bera so ji problème ku makolo na mi rinde na ngala ja ko ya fanta na xexi na me woni ja ko ya fanta ka me sis ko na wa sis ko na ka tamara mama mam ko na tena ngala na ja ko ya fanta e bara wa ya aja ko ya fanta mara an ga dia ala be a bore na ja ko ya fanta ngara na me bre tanga kombi na parce que ngundi mi refe ngene nga kombi na sumere mama seto sadoko la reine mère na he anta to nga ma mi renga kombi mi kire mu mama sira ma mi renga kombi kan mara mam ko na tenga kombi man mana ka am etan dina dina kan na Amérique etan la he ka kamara aga depuis ça fait une semaine na na wani mi me follow a même no tout la konte na he fe aga mari aga sen nga kombi aga mama kombi a parce que mama mu bara fala mama sire ga bile mari no nga kombi fe fokora donc même no tout lay konte na mama mu bula mona kana fala mama sire ga bile a ko mama sire na mu na gamba wasa kan nan wayan itayu gina kereyu même no tout layu mais ne mu na gamba ma ko na gine wayan de wuya wama kola wayende wuya donc wa kolon ana ambiri wala ambiri fala ma men aka mi confiance na fala ma na rebe ne fa mbe mi ne fala ma na rebe wabara amerika maintenant même na tout là ira parti munu mara wasire be bara nyom mama mamu ka parti ita fala mama mamu ne ikema e khami khe kombi mama mamu ka parti la reine mère ani adi sava ntanara tanti mam ala be marino mayandi mbara mayandi aga ba ga me munatu lenga kumbi sama me mala be marino mayandi aga die ala be annabi aga die anga fri gafira mbara mayandi wallahi ma mutin fi ga me munatu la ya manya kundi munayi ala be annabi kila gafira ala be aga ba nyina dinga kumbi fi ala be ala gafira ala be amayandi mbe pasin tambara amayandi amun wi me fe na mayandi ne pasin bore ga dinara ma mun nan wi me fe ala be annabi agadi yandi marino mayandi ala be agadi me mun tulema di mun me mun tulayira ala be me mun tulaya o wala me mentara o ma odi ora men na ngani oh na mbara mama khili mama dian ri ma to fe ri mun to fa wa dian ni ma telephone na ji telephone na reki ayandi dia mala avera ndamuno marino goli dede ngafala baba me mun tulay ngakum bi fi no ala parce que alu umbe alo me mun tulay nan singe afala marino be ananga na lesbienne ya folo konakri enu ne ngena na girimo konakri alo su comme mun tulay atana la gine kabri nga histoire kolo donc ntang ala kan tang ya folo na masinde nyamu marino yangali mane mun marino na way moli mu mutagiso mun singe ma de me gileri tanno na mo way moli mu mutagi donc muno ma gali de nama même na tulay son waya be forinara aga dere mi dume ha problème même na tulay barasiga makka barasa khigi kono mo men même na tulay ko le musama yara wallahi billahi tallahi na fala febe na fala fe ne be non di fire non fala febe ibore na même na tulay no konen même na tulay ko lu musu sama donc ntande ma ku la reine me yandi alla no annabi ghafira alla be fanga marino gli tam fantuli goro ga ba tame dinga kombi fi ka me munatu le me bili ga dinara no alla agalu atam fa ga die alla ghafira alla no wonki la ghafira yanda ga die ntan bode be asin taglin tama yandi amame anaga anga bure ndi na ga bi nyoko awa yanda alla be annabi kata ma yanda ga die wonki la ghafira alla be alla be a khibili ga me mun tulay fogara fan tulu goro mbara ma yandi aga dia ma mema pour la première fois nga wa marino ra Facebook ma ga me mun tulay nga fi nan nara mbara ma yandi mbara inu ga me mun tulay salingi ma na ga barati mfatu no ku ba man do ga na ga me mun tulay nga kumbi fi mbara ma yandi amutima afanga lu alla be aga die alla gafira
naga ben na anga kumbi hala mo gone tanu na bidi nano anga no mana findi wara mede ata fala mo bena ka gina mi re ma gi gasa aga sa mi re ko mi de ma khalas na ka ki antambara maya ya kana mo tora bi khiyara ima to ina kina re mayanda naga buri nan madira alam ma ganta wi men fam buri ga dinara naga ga gile ajanga fora ga gile memuna tule nga fora ala be la ren mer mali won ki la gafira ala be annabi be aga gile ginadi otul mati nare wallahi billahi ga gile babu lamma alu ko la tunu mama mudi fi dimade premier imam ranu astaghfirullah ko be ga gile imam muna me mama na am fala ribe nye nu ala ta gidere muna na ko nda muno mari no gilde na fema ita ga di kolo na fala na ba man na ba man na fala muna na ba ma wallahi billahi mama muna na ba ma nda mama muna tulai aga problème des réseaux sociaux mande yo maya parce que même muna tulai kolo ngo hande ndare na éviter mané ala ko lokon na kay khasa brama mutagi aga ligne amu fala yo tima mu ala makanda be madanka na to kina kana kinalu na to na kina nalu na ki même na tulai fori mo ko inara après ce que maka 5 fois même tulai ga gbera mi du me ga problème ku réseaux sociaux ma aga ba du me remonter fait bo rima même tulai ni kala fa do famille assalamu alaikum na xambri nu ala tagi mun tam no ma mari no gilde na fe ma go wallahi billahi xamunu ngalir neno alo ya fa fe kina ngalir neno mun mama sena nu langalu famille assalamu alaikum na oto fe o ko enseri wo mu voli mo ba ko na ngo biri tori mama serli na fla be bila fora na me ana kina ga kinye mama kale kele buru bantu enen sira ba biri na ga blog nara muto na réseaux sociaux ma biri na ga blog nara bira ko le na ga femfe na bira ko le wa ma na ga ngombana kay tangi na kombina choisir ga ne buru nga kombina ko shoku ye banye mama wallahi billahi ntang e ga na katameni mais c'est qui reste clair mais mona tout là itanga feta ndema ya made munoma mari no le manama wallahi ka tumbe ile fe beta tan gileri nya yambro compliqué ne fam mo wor fe na gambri mo munoma sesira no wala mais patu wata kebe bana family to ni to ko ne ko enseri nande bo ma fe da mais magli manante o bala amerika maintenant na ga dangi 2 jours après Muna wa un téléphone na to dangi 2 jours après aman na fa gi vocal fan nam ala gafira ala be inu maramasi marino nu maramasirira lang ira inu haja memuna tule konte fan na lan yande ala be wonki la gafira ala be wombirin la jina ka ala be ala gafira ala be we fe lui ki fanye ala be yandi ga marino ma yandi ina ga de ga memuna tule ma ala be mire ngi pompe manaka ga memuna tule kumbi ne mu ga memuna tule kulu yandi alla be atanga die atanu ne mulan kwa aga die memuna tule ma alla be wonki la ga fira alla be voilà 2 jours nan na après ina mbasa ka gi wenyira na be ne mbasa fa gi wenyi man naka o mo yangene gese ge to ina gambe e bara mara masirela aga ba ko mbichi fa mama sena ga ba barame leri bi mama sera si ma ba ko mbichi fe gi gese ge man ya ko si mama sena ndo ko direct na kama na marino nga ka fa lo du no ko donc ce qui reste clair ko mbi tangebe du sanna na rebe ko maladi na rebe fure na ra alu ne mama seta nyanga alu na alu ye na ra kwa ana manka habu ko mbi ti se ka manke mana fate nta na fala donc na de na ga kinye mfambe ngalu mokwe mo mi provoquer ma mo mi relima itangunda kolo donc on préfère ngalu be ina gambiri nke manga sa me vinde le ya ma ya kosi ndannu mu fata registrement na ba de ngasa telephone firi munyi ngasa me vinde la ya ma ya kosi manga sa fala la ren mer gina mu fala gali mu sa fala sans na gamba itangunda kolo itaya ta kan ngafe ma fala sans na gamma e sa to ngona kile sa sui donc samen mo so wayin de fala ngasa mo ginde ya ngafala aba san de ngakko mbi fe wayin ku fa nga wayin de fala men ali mo parti na am bazam fala na ke nan to mo me sige sa duniya ye na ga ban bara gi fam fala ngado ko makko ya nganna kamule na yo de kene ga do ko
boro fari ni mana masire ni marino ni adam mu me yo klima fala fe wo ba wo boro nga ko bifi parce que mu me connexion sarama sarama me ga block ku ye mu ma block ku e ga block ko le ba makina ga mfani be na ko na ba makina donc mama alla be itana na forire no me klide e fi woye be e ku me menta merci nta merci mama sira yagi kono afolo sinde ibari gine tanda nabiri na bagne men bari gine ta muno mana ko nginde na to wota nan tunna parce que ande ngera audio na muyida mais ça sert à quoi wora sigana combat molima ça sert à rien pour moi mais on va déclencher cette fois-ci. Mbara gile dondoronti. On va déclencher. Ali maman barafa. De Azus Kazaworo. Mais mon atoula y ponte ya guitare ma fa mini. Et mon yelo fori. C'est-à-dire ne maman sera combino le combina. Ntange combina nara. Abara buna ki muna ka mena ki kundi. Nana ngri falama. Ino kundi ndana na nguli fala ko le na fala ki be singi be ndo ko na fala réseaux sociaux ko le kundi tan ko mira na ki do ko ta fa na ndele abi do ko le ise do ko le na kan tongo na ki ya khani isa do Arabie Saoudite village inde ifa ka fala mi rebe soneta na khiji fene he ala musassara ba ma furago wallahi billahi Guinée na re mu di ba na ma fala fe ngawo blessé mais Guinée na Guinée ya ala colonie criminel lera na mu di fema wallahi billahi dira sens na mune wanyu kwa amara mama mamu na kambiri na ba ritambe ita muslima ni sa réunion na ba wonu mirera mama mamu khilima famille assalamu alaikum gige sagaya awo bara amede mana masina na kanna bahi nana ni nana ndani memuna tulai mara flo bi benda mu mutakere na fema parce que memuna tulai mana masina échoué ki na re elle a essayé à harabam fanna afa lambe almatu dale ana la geli photo na tani ana rapport no photo na yi na question posée plus de 120 questions na posé à vous et na mo soto kudi aya kolo abila borin de nga game fora be enun nana nunara mama afala madi almatu dala nga hakka tombe nwa memuna tulai ka danger na fala fe dunia be memuna tulai ka danger nwa na fala fe dunia be memuna tulai wa makina re akere ndogole khani ye khala gine gam wana kolo wa musa memuna tulai yara khabiri sa suku akere ndogole na mona bara la gine gam ana tabira kama abore ka kama fora ana suku ana ka fala ibira kama na fora de awatana wa ngoma so ko tamine ki ane fana piéger e fa caméra caché tongo e fa sabangu ku même almotu dalen fa fame nenu na kama fe fa so nu na tagi maintenant na vidéo sono e na tongo ana leri à l'époque a email na nana e na tongo e sa na gina dira même almotu dalen na bore ka email ma et ta sama na gina di na fankel ko sona asga bore ndo konni asa connecter na ka kamera ordinateur ma fa ka email la bi afa nemu amu a déconnecter na ka ma so tel fe wolde na ka connecter na ka to bore fa ne bangi ya ngira bara connecter ka email ma a cliquer na ka email ma ana ka to même no tulai ka almatu dalen ka vidéo asa ko almatu dalen par curiosité ana na ka cliquer na ma ana na ka gi vidéo to ana nan fana vidéo to ngo fa ana sa clé ma et na vidéo non to ngo sono e la ngere bluetooth par bluetooth na fa vidéo ramma 2017 na fa vidéo ramma nan na vidéo mo soto parce que ana anga na vidéo to ngo angal ma tudale ngale ngana vidéo mo sal ma tudale bala ko 2020 c'est lu dale na présenter me ngaya na fa vidéo ra nan na vidéo to
onna kan falama onna falama ma téléphone na kan kuina na ngubengi fonga kana yalande ya ko no amane na téléphone no amane na vidéo so fe mama sireyila na sama ma so mama sireyi ya ko mama sire ka muna nina so ayina na legine gammane kono komi tanga khlimanira no ma so de tani itanga katal ma tudala nga fala ka me 2020 na ka présenter na ka fara ya téléphone kana yalande ga yala chaque jour anglima na mo ko vidéo ma na fala madi baba be comme Cameroun na ndara na wana na ba me yakula na na fa na vidéo la si c'est vrai vidéo ne ayida na wo vidéo itanga vidéo tongo na wonna mo ko me almo tele nga numéro fa ma kana fa so woni na tanga na vidéo tongo ga so e bore Cameroun e ga kani almo tudele ma e ga fala almo tudele mbala ma ga so mo na kan payer na menta mo na partager ma réseaux sociaux mo de na hawa même na live vidéo so ni parce que ata fala mama sire mama sire ta fala réseaux sociaux ana vidéo na i politicien fini en 30 000 mama sire na kan fala comme vous le fallait na ma ko ana ga mi rinde na na 30 000 pounds so ma yida aga na vidéo so yi na fa vidéo ana ga téléphone mu fam loko ga même ne minisinde i woye minisinde ina fe fala na même na to live ana ita na vidéo ne ta na ni ka ayo pourquoi ta vidéo ça parce que tu as une histoire pour nous ntanto fa réseaux sociaux mon ma folie mi gama créer mbenta na créer nkana mi yomo tan so ma problème ra madi ngure na kona kri mbaba na kona kri ngunye na kona kri logo faire ça to mami rinda bala sa fa goto goni mami rinda bala fa bangi kui problème bara mami rinda so to ntan fora wata ni wa vio to ngo so no so ma kona kri waska ma wo fa ma ntan bloquer fa ntan muno maskade naga ifanga vidéo tongwe yasa kamu fata fo compte créer de na créer ma na so yi les vidéos partager men messenger mo mu fa na mala mu fa ni ma partager de konanta nanta mara suku me yi ngasa fe fala munda di ma fera musika ma réseaux sociaux ma ngasa na wenyi fala ben imana masira da échouer kine igi fena na ba ma masira da 2015 ya fala be alma tele nga vidéo ne ma masira kel fa ta du fule nanan finir mena masrega échec parce que tambe na digam abingo nan na bama anu gama me anu ge fule nga kombide na vidéo masota manenu ana matinu ubi ana sam na kamta mara bama me muna tulai maintenant ma wera problème na bre et to ma wera problème bre ana kamina ana kamira kitabu tongo e ga ne dankane na kan na bari na kamini na fala wo mulu na wagile mu fora plaisir tongo ti na kinna on s'en fout et ranga kombera ba kombera plaisir tongo ma kinna on s'en fout na sa de mani plaisir tongo ma kinna na ba khale to fa be kito ne ga problème be amini na na woye parce que la Guinée kayara ba ma be ko na lo ko na ko don tina ni su ami ko kolon kobri ne yi to febri na ba ma la Guinée ka ba kolon tina ni tan su khali ke na ko nyota ni amu fa be o se kura ma ne ga kobri makana ne ana ka na ile na ga abiri makana ne et pourtant na ba mata nambe même Abdoulaye na ngili amula manga woye naki apa stala Guinée cadre na ne ane mula me kana ba na même Abdoulaye tambe ane no manyela kinde ga Guinée fenge do ko bangai e ga marié do ko bangai e ga die do ko bangai et la vidéo ramini pour faire plaisir aux gens na ga tambane no mana rabadi na mais ce qui reste clair vidéo na kabiri na excité ma na donc wena pam nyama fanga fe na bre muma na bre muma mula muboruma gesege ntara mi na kala min nan sedira gesege na ler na ko ni vacances gesege ping abra fa porno kele na ma ping abra fa porno kele na fala même to live abra kala min belonde na ana kala min mu yigina di klima mbe ya fala giba ba fa fe porno ramma dina khabras kama kabrasa ala to anu ala bare boro kay bo pasa ba sa al ka ba fal mais lo ifa mo film porno era ntango ma jiba ba fa fe ge ramma na lo na yele ma ha na kataga nas ga na ka bloquer messenger ato kel gese ga parce que Amérique nous be l'air kele mara ato kel gese ga na ka to mara bloquer ana ka ngali mbara sika Facebook ma no wa fa fe video ndena nema president nangli asga ya game fokora ya game baka ya game na president Alpha Sana to ngona ka ko na kri president nangli
me fora awa sorry mutana moya nga 4h du matin no ma fa fe nana nema me na ga bala mba friend ya ira friend ya rafa na me mra dula ko lo ngam na fa fe baadi iba sama ka ke musigare na iba sa afala ma inna di le fe nema ka ba ke musigama ki gidene ana ga nya solo fe ana maka a ki gidnes henko yang gama da fa fe telephone na tu fo mba sa telephone lo ayi men mba sa tele lo ayi la ama pa sa fa yi fo merde na maka ne ba kes ga hiji ne maka ana no nta setan na ba maka setan ngi ne 5 fois ima to mama sira ton kombiri nto salo 11 jours ma tu re bala sa bombo nda do ki ga duwa unan na ba na du bambala ga fera makedi fe na danger na le wa makedi ba fe nyulan na makedi na danger na du bambe na tu la yo ana na itambala gi biri na ba pour ka logo lo fam porno ramma ade mo ma ni ka kulo na gine ka ne na ga de fa bore na na ma mbana to sit porno ma na senegalais na ne na gine mu ni na siga ya sabe men ni porno sene na ya sabe men ni base sénégalaise na ga ye to ma ne men na ga ngi to ko ne men sénégalais ga porno na ngi gi na ga gine ka bu yira awa ina ba friend ya ako ya ga friend ya ra famma man na ga sa mu ma ga fe ma mula mu borma man na ga bloqué et là ça vous ça groupe de kunta na ta même na tulai muna ga luna groupe kui aso se fait muna aso se fait ne ka gasa ga tan fa men an ma tudele na xe se tudele na xe amara dele na xe gi fule na xe gi manin ke na xe nta mo ya mana nu fa ne ga audio re me han lo gande min dana ga voix sana na me mu ga la ren merta mo ya ma gi groupe kui ana alu la ren mer ga interview ra fa mo wa me fa ngi ga point de vue fala na na kli téléphone na ndambe o mo lang ne be so c'est des o ngo mbela so o mbori peut-être ginan de di bari ginan de ga mi na ka fa problème de la société wo mfa ka cotiser wo mba ska fe siti de mi bete dera wo mba besa ma khilife wo ntam ma fure na sabe akala ki mane ha société na fa fote ta akala ki mana fa so la gine na parce que wo na sa besa ma khil de bore ko ni ke kenera ba ke me kene me ba man ntam wo no mbela so fe ne wo mbori wo ngana mo li nan ba mais celle de len na alma de len na amara de len na abura ma de len na ntan ne mura fa ma kwa muna ka na groupe ku na ki ha law ndenge la fo inde na men na groupe ku ma ko ngano am porno nan na ba fe ba ka film nan na ka video nan na ba ka na nyen de ma ba ubi ka mi sira ba ka ga ta ka telephone ko on sait pas na sa error ra ba fa na sa mo WhatsApp ma groupe ku nta me muna tulai anu jeune de na Amerique anu bore na Allemagne muna ni na to del sol ko ta bi muna ni na wuni to mu bara to tak na video supprimer me mo tulai na fa kuira he bi wote na sira Paris nda jena ka sa be ku bala wineki na kan ki Paris imula moni khaba bole na la est-ce que la reine mère ma supprimer to fonto gina kombiti na groupe ku na ni na kan ga kesse ngli me na kan ga mfa gina kombe mati na nga fe kena mfa lobe na kan yonu ni na video ka fe fa la réseaux sociaux ma parce que wala ka so c'est fait ana kan so to na ku wonde na naki kana kan yomi ni na ga dead na wayra me ni ga sindina ngam manyira groupe na yense ka bo re na kui e na re des abonnés follow muna ga to mi re bala mi follow kui mfa na mi na ta groupe kui munu me mara tulai na na kisoro me mara tulai na re fa wolo se na wolo se na ntingara me ta muno mo wolo se ya fala de parce que ta mumba kolo ita makolo ngamba ga di na donc ita muno ma fa den ta ba wolo se na me ga ke fa na ga ne te fa mba ga di mira ifa ngasiga jega me de na fa marabu ga fe fa me ki yesem be bode ifa ngasiga men ifa ngasa ifa ita ngasiga men ita ngasa lu baba ga di ya ntanga lu mawole se ya nali depuis ne mu me mna tullahi khara ki kolo ma bunda ki kolo fa mu ngara ki kolo fa mu bunda ki kolo me wa fa la be ka do ko na krike di nai
afata fala de mi re ngebe lesbienne afata fala de mi re ga mi rebe gisok be afata fala de mi re ga mi rebe etana singe ngara gi folo kona kra lo se etana singe ko nyina ke na afale be tangana yel ko fore ma kaye no wonta nyi ba ne na gambiri ndo ma ne ma menne muna fala mo be go ko ne soyant ne la donc on wo ba mu muna kan kolon na kina fi ga ko be mais comme na kan singe be na sa segere mo wona na fe ma ba fure wa yi fili bo wo be tan wona tan to wo du fi ga sa fari wo ngane ita nan to biri nga histoire kolon kona akna ki a kolon de fe fa ngbe kolu mais tan nunta mbar guerre déclenchée mam kona te ka parti mais muna tout live Facebook ou bala ou la Guinée qui est désabonné ou mo mi so sona na wo ngai moi je m'en fous déjà quand une to ge fe be moi mi rangani moi mi rappelle ko na kan ngale ni ya registre mané ma fara de munu na reda ko wenna mais na kan yo ngli ma gi problème ma ni ko to ngoma na sa réseaux sociaux parce que je m'en fous de vous quoi. Donc voilà mo wona nan ko mais man siré imi ngalu imi balu imi tarelu imi borelu imi kanutengelu imi la fambe relu atomene moi wa fait aoulé anana ba mana ko ga fala ke we amwa mo we fe na kanyibe fa na ga wasinde dogole na mara masirira mara masira fanga mi rikola na ga kombima mara masira fanga binda mi rekolo mara masira fan dande khaluna parce que kal président nara dunia président dande nana khali la law taala men gena ga wondari mi rina na damma na kan na ga findu wo ma prophète ra nana fala ma be dia nana fala ma ba lualu Madame Silenta Gahu, they are a dunia bend of Funifari. It and the Pinyak dunia bend of Funifari, Bami Ben Gami Kunyami Betarami Bedimi Be. Pasque Mirina Muneaman and Niluna Ginangafera. Alon Tante, a cost bon, you cabin qui. Why, me contable and anybody befala. Miri Luna Pascantan and Darren Osura. Miri Luna Pasco, you soon worry baby, then I'm a bahambe. Muno in the Latin Wicombi. Salima de Wicombi. No Mimbare Luna. Ina kan birin falak rinon dinara na wona la tagi kay wule na na wona la tagi di bari nan ne ra de ne yira kami rini boy ra te ga mi ga birin fala wule ku na wona la tagi mais mi yo mun tan to man do be ni tan ko bi fi la ren mer allo ina ngi dan fa o jeri wona ngi dan fa o jeri mais o won jeri nam ma distance nan tunguma nsiga ma ne pon ni san ko be la kon sagera nka yi mu ne ma mi clash ma no wana kan farfe be min man na fa lebe me marma sile tam bandigi ne na gara kiliyam mu marma sile be mamu kuna tina tungo ko ara gata ko mama sasa daga ne kuna ka lude yak mai bangi na sa basem fo mu be depuis 2014 hanya mu nyo hanya na bangi mu nyo me ale ribira me na mbara bangi ti mamu kuna ta bu fa hibro jabate be inga tam fa ba be ibabe aga ka vendera parce que inga ku imam beta na fa la baba na ga ngala gilen so iti ya fa lamba inu ngato ngwana ga gile ko ni ndi ya mera di ya na ma kay nga findi bandigi ne rana ku ita na araba maside parce que ba musu sak ya ne temundi nana re ta fa la ba muama inga na fa la ba dera ita na fa la baba ba lo ku ana ka aragli aga bangi ifane ko na kri dina mre ga dina mu fa na Niridi na mufana inga ministre ba ira vi ku to fa ko na kri kal photo amuti wo ga to inga na sara ba ira vi ku kal photo amuti wo ga to mi kele nga ma sembe ngule ngama dire nga preuve ramini mi kele nga sebe ana ga wule mara basila to fa be na anga ga photo na nuya na ga mo ko pourquoi ana parce que amuno matinde cette mo wo photo mi yomo tan frinto mo wotiri mais mam ko na tete to ngone ro sa ko ni ku bila ko le na ga ba mai ku mam ko na te dege am ga ya do ingana na dépense sa yi ita bana kito an na ngere khine me ge dera an ko me ge nun ki ko bi na to ngana donna mi yomo ra feta ma man muslim mi yomo ra feta ma biri ita nyaku na biri na kwa biri tan drayi ne biri tan ma fala mane biri tan findir ne ko don toronti dira no ko don toronti dimira itam ba mi mi seneta na am ko don toronti dimu neta na mi mi seneta na itam ba mi rumbe ni da ifa sika ko na kiri fama bera lo bi fui ba de
ifa sa ko na kiri sama bere na lo bi fu iba de ina kan so ngara te man ne mari su kelmen ni isa ko na lu de mi be famille mi be he famille ni loger itel bore ko ñu te na xisuku depuis mi bobo di ga bangi ko na xisuku ito kelmen pour que sécurité ba taxalu mo fo ma mu te to ngal elo ko il voyage no ko ina tour ma mu kala tikina ko kamira tour ngai falebe il voyage no ko ta fale ga sika fugu ira sinungu isa no bere min de men hangi ko li dan gimana mamu ko ma ka chauffeur tongo ara te woto ko ga ne si siri tongo fi wala avion ko ga tira dangina ira kenda que serait pas si pour seberera stade ku men na akli di palais ku foire men nye wonu na artiste gerolo ko seberena kan sinki ma kabari kali mu blema nga sidanda mo yo khay mi mo sono mo mi sa ma geli c'est parce que mi don dron ti dina ina ko lo afala nga mabe mi lam ma mun tanna iyo parce que c'est na bu faari akli di nde parce que ndambala mi mbara fala ibro mu yalango au lieu qu'artiste ga fanta nangli ga mogoni et ça mam ko na tena mogoni ndo donc il que la radio ne et rafera fi tam mogoni amuna ne ritana na ibro mu yalango ita fala mu tam ma fala ibro to frana ki na mema de parce que me don dron ti di ibro ra ibro no morkante c'est kuma bambino ya bangure fode ku yate ibro nu ne na carrière keren ku tebu na ya carrière nya mo man ende gbe bena mama jabate na rena ki donc ne ha fe mu no ba de ko na tun na fa ga fala le dunia biri ngame ita si yeta mo bana ku ni mu si yeta mo bana ku nu fa ga fala mamu yiri ne ba mu yala parce que akula ara fema ita na ga fa ne parce que bara fo men ni bara we bara fala ibro mu yalangue amam tambara fala no ibro yalangue pero amana ga confirmer bara faka parce que amere to bara faka ntanya mu na to ga pas rama ntanya to Guinée news na aga Guinée news ba bi Guinée mi seba ne na seba ga ibro bara faka hangu ndina ga partager mais pour la première fois ntanya ga ko ibro mu yalangue nyam ma to tanga ko ni na to siakala rios na sebe siakala rios sa sebe na kala nga ndenga goro na ma ibro bara faka na sebelito abum ma fa ibro bara faka mbonya na kamine na mama mama kuli mama mo sotama aprenda mo sotana ikadi ngilirne ikadi ka menglirne parce que no amana ka fa bang na fa la ka be na ka fa lebe makama mu yalangi pena na fa lamba ka soifé de Facebook kamunera ka soifé de parole kamunera ka weni ka memunema weni kanye munema adu alo du kanye nema kinaka ino mi desa do men ni wa ibro faka ibro bu yalangi afa faka babu faka ba ka fala imi ne na ka ibro mu yalangi biri mbara me ibro mu yalangi ka ibro bara yale ka fala mbara yala ka bu faka ka fala bu faka metan sa fala ka gabu nan na ki deja ife na na feta ma mi na na feta me na ni magabu mina na feta mena ga gina kombima mina na feta me afla na ga gina bana na ga me empoisonnerie ima ko le way na fa fe na ki na Afrique ne kon igeli ne na ki parce que y accusation na ba na ki min de rien ni ba fe ma ana ba na min na ba sana sisi na ba be resa na be don se na ba na min na ba faka he ibara se ku ba ku na te se ku ba ku ya te ga gina kombi Maria Masako ibara ma mu kombi ibara adama kombi na bo biya si safa na adama ga vocal dramba adama na fala febe senda tara ikaka tara antani gere ga kombi na gambara la timunu na fantaki parce que bandigi le na mara masira ma ga client ko mi sakan na falu fe mu na kan kombi tamu do golo bisini anu Eric Radusu anu akhli dinya fo de balo ga gine anu muso ga gine mais ne fa ngai prêt et ratour femme ne ko parce que imi ga client ko le mu mi ko le na kam jam an fa isu oke wa fa la ne ya ko si ambara na fa kombi an na fa amu na ma nyoma isu oke men tam rina mu le fa la man tan ya ko ribe sono ifa sa bi wule dangi mi ribe i wule le fuibe na ga mo puina ba ko i dan le vra den tam mara i wule na be mara masire mais fo de baro ga gina muna kolon hampo muso ga gina muna kolon hampo mais nga me firi nga fe fale be ine ko mbilo ko mara masire into mane yara
parce que bandi Guinée ni da imu kiliyan kolo kiliyan mi khon he kanunte ya mi bonyema kilikini mi bonyema lengente ya mi bonyema sutura mi bonyema danyi mune khon khibari kha bere tidera ilu mane fa lo mugina kan ka libara suku abara fito itambe stress na kan ko amere na sari metana do ya tamaye donc il a stress to ngobe ni ya traité gile mi refora imire to mi rena loko loko tamma balangina la lo ra ye ude nya solo fere na fe kere ku imu fate so ta ku imu ko bi so ta ku imu dugi so ta ku fo ma bele esi suru esa geli na retiri ra fere men nera mi geli ku e khali mati la gina ide bi kalaba mo li bi ne rila mi geli man fe man fi ban be man ne man ko bi folo non il faut que trop c'est trop limite mon erreur nous gala mama c'est limite mi ron ifanga yagi buka bang me ko singi na yagi no yagi no yo fe fanga bebe fi yakombi comme musse za ndera ne mamimba mais yo fe fanga bebe fi yakombi itamu yo lu na la kafera emrionu mana ka enero ka fera na ka firima ba ele mrionu mana ka fure ita mrionu mana na ka wala pa karma ni satalu da parce que lo ne ife fanyira bana mbe no mere ri boy la tenama alonta mina magni na gauche à droite mi côté non mumi yabima na kan fe na fala na merci mais ngai muna mima wallahi billahi mu do man na mi ri fala nu ala mumi ko mima ga wi mara bu kan mara ken fe na sa fola den tour fola mon sa tongo ko na tri mu fa France mu fa tourner la en fatibé na bin ko lo mi avi ku mais pour que na parce que mi ri fan dan de ya pourquoi na mi rego khalinda to ri katana mais na mi rego pourquoi ne lurna parce que ndande yana khali ya na ngana ki azoriki aminiki beter be go bera he ntana ni la ran mer mu minaji kombi ntana ni la ran mer mu minaji kombi no mana masire tamara c'est parce que ndande yana Numanyo namirema e bar na ganna bambe khoro numanyo namirema ntoko nto film baba mu yalanga ne na ganna bambe mundera bi manne kombi meta mama sira fe mani yego ida ma sira fe mani yego parce que na ko ngana fa leta nga fa fo ni su de ni vindi bantuira ni alo bantui na ganna de ko ni so na yire do mu fa komba folo alors ka galu ge subira sinde munu na kay fa combat folo donc ni tana folo ko be de a jusqu'à zaworo ko wa ma guerre ko mbara déclencher guerre kamara mbara déclencher mais muna tulay a ginani da ila riga dunya ila riga na musaraki la madina village ku mendi iska makesa do village kigilerina iska sana medina isa ma fele ni sara ina mu isara isiga sa 200 dirham fi eri ya tibala gara ido go photo to ngena ga bara khigi kala khiya tranet e mu na gara ba esga ne si bala sa prophète ado hunden na kala ki isga ne si ya rasul men ku yi men ku fe ko le kari ne na parce que me ga ga ska mo kanye ya ko lo yirande na ne fala na prophète paix salut sur la table wa kafre ayakwema asagoro yilidi na ngana kisara ya le daga puti sana gudron na bana akala pour ka waya masama men ku curiosité na anu mo woy fo c'est-à-dire na curiosité na ki ya khor na ro ma ko lo fe na to suna se na kanu na kaya na res ya khor ko ne mamonotulay I kari ne hela ka si ya rasul men ku kari ndebra bore tamane inga tamane be ne kundi e mu den na ngoli fala manaki ntam men na ngoli fala be mun to lay
wonu na rebi la wa tu to ma ne wona ko boro matigo fala feta na masa so asa sa ya gina di bore fara asa sa na blogger fara na ko na karna ko boro ko lu boro tagi to ma ne wa garan se me na ngere fe me me xe do ko ne wosande o me fe wata mele ka wona ko fe kuli na ganye awona ke awata no ko kuli na gane ka me re ka mo ko risiri ana kuli bula ga etenama wona ko kuli na ke kuna kina ke ko risiri ne wotori parce que rasa si siri nara mais o me fe ne si de ha mo fa o fa fe na gane ke alu ne ka lo sorry nous rebelle maintenant wona wo ka rebelle ya na ko ngum manaki wo fa wo bura ga de wo fa tema wo sa bo ko wona commando wa wo fa da ma de na gane ki soit les frontières c'est-à-dire soit les bases dans naki weli mana woto sa fa fe naki tun bura ga su wo no wata ba yo moto parce que jam fanteni fe ra ba ma na ala ma to annabi ma to ame ko fa ma to ifa sali no kuma na re mana ki jamu de ne ta mi to me ala te to donc wo soit les frontières n'importe quoi miri dankar togo ko kunna kanaki etan na kambri malak menne brin dogo ki e birin dogo ki nga barka mema baba barka mema famille barka mema ima pe so fe songo te e so den na fo songo mi nara iyo am konate I'm don't want talk I'm tired I don't want to cry. Fuck you, Madame Sire. Fuck you. N'importe quoi. On va le bien. Parce que moi, t'as n'a pas résulté dans mes faits. Nous n'avons pas fait. Autant de lignes chauffées na kigne. N'a pas d'autorisation film. Donc, où on est? Combat, ça ne fait que commencer. Mais même Madame Sire yagi ngako imu yagi baro nananto sato na loko na artiste de makalas na kamfansa na ki alo ayangli di nyama machete itambe panyere Madame Sire ka kombi ku kali kene de makalas yake mera ba men loko de fe kombi iyo mbo buso ka fera anara en kombi mane ifa sali na kamfansa fa ba fa falambe video ro ba la ka fera la reine mère masete iba buso ma diambe iba buso ka fe fala mu bala ka fe ba buso mu yalangi na ma konto fili ku fo mu yega mi fe ki ga mboni bo tongo solo manani e bara déloger ngani centre masete na sa fa fo wandera na ka keli siga menni nsa video raba ntamma na fala de na lakini artiste o fa ngawo ka kesu do o ba timfe logo ta mirina fura so o ta mirina fura SOS mirina fara SOS anu ngo fa mo foto ta o concert la bama wo fisa wona fara so yo wo kima masete na magi pru asa pibela ko konakli ambara comédie kombi ambara masirali ambara artiste kombi agon songli ambara comédie kombi masete de makalas masete na kan tamu preruma parce que n'ena ine kere na bambe ni numbe lude na ma mais mu preruma nga kombi na biri soto babu sofera masete de makalas naraba ana de non tome yo na ka le mu mi na kan ngira kele ubi e bara e afana madi ayore be ni da anga kinya sofe ha ara de temperature afa fa na fa sa ko ngoro ni bi maga D'accord, ça fait faire un gars qui n'a rien de prendre invité, on mettait la terre dans un invité. Il nous dit à faire un ben à bien, on va y inviter une femme, oui. N'importe quoi. Autant mouilla gima. Autant mourir qu'il y ait quoi, autant nous mourir des femmes, faut on a la vie. Autant nous mourir des femmes, faut avoir un guérema. Waka groupe pili wona na kine. Woni mourir des femmes, faut faire un yari là. Mais moi tout là il compte tenir toi là, waka champion na ki ko lay dogolé na kan ne ko re na kin tan na mbama na nga fale be Marino, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, moi on mama sera gina kombi masara ma page mal be o blogueuse bi nga sika ko yo sara bana na ma komba na na mama ko na tena ngafi mu melo wo ga sese ko bara mo Dieu ra me mam ko na te fana mana nga we be ga ba mama silinga ko mi fe nga we mama silba ga be nga ko mi fe nga we be ga ba mem na tulai nga ko mi fe mais musika wo ga blog mon commentaire ça musika sa mi nga ko mi na mo wori
donc ala be itamba mara masira ba woni wa boro nga kombi fe wosi ga page ma même page ma yo na ga boro nga kombina am fam fata kam fam wa kombi tv mfan de na mfan no me mfan no ana kan kombi fe be ni kombi mane mais gina kombi wona ga masara wo boro tagibe na mfam na ga fa nga kombi se be fe na ki big up à vous ono mana nang basan na la reine mère tan contre le reste la zéro ou bien tina wasa do ona ga rate akora ba gelina ke puis quoi et puis quoi ça c'est pas tout mon mara ba fe na et puis on va faire travail de façon professionnelle on va faire de façon professionnelle nous ça nous cobre ce fait site for moi parce que ça va ça réclamer nous na ma vidéo na mon pourcentage ita sinon na signaler ba donc atanan na kiwo ngesege ka fin de raketera mais mon tout là il compte ra famille nana ira sima ba da nya to ngona tan na de parce que mutan gundi na na makata fe ki tamuno ma fa de nan ta fala ba mama na ambanya la fo limara as ba makane sin na madu me dinara an ga fala be me mon tout là donc même mon tout là du me dinan ne ko ne mo mutambe ira sima ya fa na sa fe nya to ngona ndi na manaki katenga kombi ba du me de iya ta kan kombi ba du me de ila kan suru ina suru famille assalamu alaikum muna lezna mo salu kamara nan wayan gato munu avalama di alagal mo marketa nan wayan gorbura munu ngi sanna kuntigi nan wayan gatina bura mbe so be mbe mi gbera nana ni nana selu de nga gine na ko ma geli nani selu de tan nan bla na fo dan nakolo ani wayan ba fa de mo su 30 secondes ma téléphone bara ko pe wo nge sake ala o kanta ntara ne to fe ngel ne me free call mun nani no ma ngel de mo ma ngel fala fe eno ma ngel de mbara téléphone coupé afa brancher bebri 30 secondes to abara kubenya ina mangli de ma numero man katara ngli de ma free call la nyongo voilà ne to fe mais moi mais il faut la faire hein? Donc on tana big up respect à vous salaire na am fait kana on la tangama ana on siba. Donc attendons na ki big up à vous.